Pass to Kawangan again. Jumper ka kala alas tugko. Pabutong mo yan. Rep. Di namin makita, rep. Ay! Hawagdan, tinawag ng bola. Hawagdan. Pastuyadaw, Puggarin for the 3. Oh, good. Silario, pinababang ko. Ay, si Al. Foul. Pero kilala mo si Al. Kapatid ko po. Kapatid. Foul number 16. Yadaw. First team Yadaw. First team foul. May pasok po ata or may trabaho po. Nice rep! Best friend ko kasi siya. Natapitaw mo nagkakatawa. Oh, shot ka! Silario. Pinagsak. No good. Pass to Mary. Ayan. 2 points. Tawagdan. Hindi, diretso. Tawagdan. Pasok another tawagdan. Pas to Centillas. 10 seconds to shoot. 5 to shoot. Still number 21. Scenario. First scenario. First scenario. Galing parang announcer namin dito. First row. Two back rows para kay Kawagdan. No good. Second row, jumpers ready. Mary, binababa ang bola. Derry, pass to Hilario. Hilario, sumalaksak. No good. Nakuha ni Sumawang. 5 to shoot. Hilario. Good. Kawagdan. Napitawan ng bola. Still balik pa rin. Hilario. Sumalaksak. Pass. Bola ng Lilingay B. Score 6-0. Kawagdan. Nakuha ni Sumawang. Ay, Mary. Sumawang pa rin. Kawagdan. Puchingkilias. Kawagdan. Dribble up the ball. Pass to Yadaw for the 2. 2 points for Yadaw. Hilario, binababa ang bola, babawi. No good. Hilario pa rin. Pass to Sumawang for the 2. No good. Save ball. Substitution. Puggarin out. Or Ayoko po. Centellas out. For Baknis. Yung gamit mo, babaliktad mo. Wait lang! Ibus ka! ibus ka! Wait lang! Ay! Out na siya! Wait lang! Baliktarin mo yung damit mo. Baliktadin mo din! Ano number mo? 16.
Baknis. Number 2. Don. Kuha ng talap. Still again. Sumawang. Binababa ang bola. Inaras. Foul, foul. Number 16. Ibuska. Second team foul. Yeah. Inbound for Sumawang. Pastoneri, sinaksak. Wala pa rin. For Baknis. Foul. Ay, traveling. Sub. Now, Yadaw out for Martin. Centellas. Sinasaksak. Assist for... Oh, same ball. Jump ball. EIB. EIB ball. Baknis. Binababa ang bola. Uy! Foul. Foul for number 7, Nel. Second team foul. Hindi. Second team foul. Baknis. Tumira ng tres. Mintes. Larry. Pasto. Centellas. Ay, scenario ba yan? Basket count. For Celario. Stop daw, mami. Mamaya. Mamaya siya. Ayun na. Kawagdan 50. Sub. Kawagdan number 15 out. Corpus. In. Baknis. Hawak ng bola. Binababa ang bola. Baknis. Still for Sumawang. Pinasa kay Celario. 2 points. Corpus ang may hawak ng bola. Pasto Kawagdan. Pasto Baknis. Binagbag. Foul. Blocking ngayon, blocking. Blocking foul. For Celario number 21. Second for Celario. Third for team foul. Dibate man no, dibate. Kawagdan. Pinasok. Turnover. Bola ng Talna. Nagchat-chassis siya, kaya target siya. Laom na! Hilario. Dribble the ball. May atake si Hilario. Kawagdan. Sisilbay Kawagdan. Nagagawan sa baba. Baknis. Save ball. Bola ng Lingay B. Kawagdan. Nakuha ni Sumawang. Dumay-diretso. No good. Pareho naman sa Lingay. Time out. Lingay B na. Talna ball. 48 seconds, point 9. Hilario. Dribble the ball. Pass to Neri for the 3. No good. Sumawang now.
Neri, go! Neri, 2 points. Steal by Sumawang. Sumawang pinilit ang katawan. No good. Ubus ka. To Baklis. Baklis. Pass to Neri. Neri sumasalaksak. Foul. Foul in number 16. Ibuska. Warning. Ibuska. Second by Ibuska. Third game foul. Scenario po na tuba. 10 seconds. To Lex. Martin. 5 seconds. Waiting for the buzzer. Madaya yung referee ho nandito. Madaya yung referee ho. Wala, baby, wala. Oh, design lang ata oh. Bakit kayo? Design ko lang ata. Design ko lang ata. Danom! Ay, pati-pati po yung Oy, sino ka nung Hindi pala naka-video. Loko ka, mami. Hindi pala naka-video. Yellow, diretso. Bola na sa kalasa. Sito! Sito! Sito. Substitution. Sa pelang ano? Sa Oy, agtita kayo. Substitution. Pamita now. Pipinin nyo ni mami yung kanina. Substitution. Salumaw. Substitution. Cornel, number 9. Walang tubig yan. Bani, tingin! Sito, tingin! Ladaw. Ladaw. Mayroon ng bola. Table. 9 seconds to shoot. The clock is off. Hagdan. Hagdan, pinilit ang Ano ba yan? Sinong coach mo? foul number 9. Kaya yan, disisiting. Kaya, kaya! Kaya yan? Kunti lang. Kunti lang lamang. Grabe, 19 to. First by Neri. First row is good. Kaya pa yan? Sais! Huwag mawawalan ng pag-asa. 19-4. Neri. Mali! Let's go. Number 9. Kawagdan, kawagdan. Kawagdan pa rin may harap ng bola. Wala na ng talent. Bani, labas ka na. Neri. Pasok kawagdan, kawagdan. Nagbawak ng bola. Ah! Good. Bugaling, bugaling. Good. Bugaling pa rin. Neri, steal. Top, taka biling! Foul. Alam, alam! Alam! Foul, bugaling. Oy, oy!
Substitution. 24. Bugarin out. For Busca. Sintillas out for Beatriz. Kinangina mo, bating ka ata. Hoy, Vincent, Oy, Bane! Huwag mo yakapin yung bola! Vincent, Huwag mo bating ka. yakapin yung bola! Huwag mo yakapin! Kaya mo yan! Huwag mo lang yakapin! Tignan mo! Huwag mo yakapin, takot mo, kaya mo yan. Sito! Hinaharas Pag ka. siya yung mahawak ng bola, lumawak kayo. Lumawak kayo. Tumingin kayo nukuhan. Pag niyakapan siya, lumapit kayo. 15 lang yan. Briones. Pinsa lang yan. For Ibio. Asyo mo. Sotero for Neri. Andre! Andre! Ay ba man? Hoy, Andre! Box out! Hoy, maliit na mo. Hoy. Ni... Talnabol. Kuha! Dito man lang. Martinao. Pass to Baklis. Rebound the ball. Baklis out. Baklis. Pass to Ibusca. Patay! Ugod. Operating Kalagdan. Kalagdan now. The two. Seconds! Tama! 8 seconds! Shot clock violation. Tumama! Tumatama! Ano ba yan si Tito? Lapon. It's dirty. Okay, suot ako yun. Ayos naman yun. Ayos suot ako. Bakit gawa ka na ng lambak? Bert! 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 Dito tayo mamaya! Ano, kailan si Mel? December na daw kayo mga... Tawagtan pa rin yung hawak na bola. Please, pass to Ibusca for the two. Ayaw mo yata. 3 pins lang, kamamay. Diretso. Tinatakbo ka, bawi. Dito mo yan. Hoy. Gago! Dito! 14. Side number 14 in the second foul. Penalty. Substitution. Ngayon. Tawagtan number 15. Out for Abante. Gimasan, tatanimil marin eh. Tatanimil marin. Tutut. Gagato. First round. Oy, alis ka na dyan. Kaya pa yan. Kaya pa yan, no? 10 lang. Next round. Jumpers ready. O, 10 lang, 10 lang.
Tapang! Oy, 1:1 lang. Kasi baka itapon na naman dyan. Kumawan, sinalaksak. Maliba. Bantay sila. Time out po. Time out. Uy, dribble ka! Kaya, nagdipinsa ka. Thirteen. Goal number 13. First Baptist, the first team. Substitution. Ayan. One kid out. Oh, malinis yan. One team out. Oh. Hindi naman alam ginagawa nyo. Sarili nyo na kayo pag ano. Shoot. Second row, jumpers ready. 2 out of 2. Work done. Pass to Corpus. Work done. Pass to Sumawang, pass to Neri. Hey, 2 points for Neri. Baptist out. Alawag ng bola. Pasok sa mga 3. No good. Neri out. Ah! No good. Neri. Pass to Sumawang. Sumawang no good. Saka biling by Ryan. Black for Neri. Baptist out. Baptist. Medellin. Baptist. For the 2. Number 30 out. Humawak ng bola. Steal by Busa. Busa out. Steal by Sumawang. Sumawang na. Sumawang, Diretso. Out there. Number 13. Taken by Baptist. 14 foul. Penalty. Substitution. Down! Down! Number 30 out. Salon. Ibusa out for Simplias. Bra, baba mo yan. Baptist now. Baptist. Diretso ang bola. Diretso ang kasama. Steal by Sumawang. Done now. Neri. Pass to Neri ulit. Bounce. One
Hawagdan now. Hawagdan. 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 Wala sa bola. Oy, ayos lang, lago lang, tol. Ayos lang. Bani na ng sister. Technical number 7, Nelly. Ayos lang yun, ayos lang yun, ayos lang. Lago yan, lago yan. Lago yan. Baligtad, 31-13. Villanueva Kid. Lago yan, lago yan. Ayos lang yan. Nelly. Nelly. Nagbabawi si Nelly. Pass to Nelly naman. 2 points for Nelly. Bakris now. Bakris. Pass to Nelly. Pass to Nelly. Nelly. Hugot na. Ah. Huwagdan now. Tibon na ball. Huwagdan. Dire-dire. Hugot. Nelly pa rin. Hugot. Sumawang. Timeout. Time. Pasok balik. Ayun o, kay Tito! Kay Tito! Riones Pasco, Neri, Pasco, number 9. Good. Balik na. All number 9, Neri. Second by Neri. Marking foul. Substitution. Villanueva out. EQE. 40 seconds. Yataw. No good. All number 9. Penalty tayo. Third by number 9. Nelly. First throw. No good. Last throw, jumpers ready. Ating siya yung di ba? Nelly. Hindi, kala ko siya si Alba. Kala ko ikaw siya. Bilang ko kanina. Okay lang po. Ball.